በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ንዓለማት ብፍቅሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡን በይኑ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተፀዋዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን አቆራሪተ መዓት ናይ ሓዲስ ኪዳን ኩርቤል ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ዝወለደትልናን ወዳ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽብራን ብዘፍቀራን መጠን ክብሪ ምስጋናን ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ክብርን ማዕርግን ይኽበሩን ይመስገኑን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? አሜን። ስም ትልሉን ሕያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በኣና ብድኹማት ባሮቱ ይኽበር ይመስገን። ናይ ሎሚ መዛረቢ ኣርእስትና ኣእሙሮኻ ናይ ምሕላው ጥበብ ዝብል ሃይለ ቃል እዩ። ሎሚ ብዙሕ ሰብ በኣእምርኡ ይፍተን ኣሎ። ሎሚ ብዙሕ ሰብ ብሓሳቡ ይወድቕ ኣሎ። ስለዚ ኣእምሮና ክንሕልዎ ይግባአና። ኣእምሮና እንሕልወሉ ጥበብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና። ሰብ ንገዛእ ርእሱ ክሕሉ እንተደልዩ መጀመርታ ኣእምሮኡ ክሕሉ ይግባእ። ምክንያቱ ብዙሕ ካብ ዝኾነ ኣብ ህይወትና ዝኽሰት ነገር መጀመርታ ኣብ ኣእምሮና ይጅምር። ሓሳብ ይመጽእ፣ ሓሳብ ናብ ድሌት ይቕየር፣ ድሌት ድማ ናብ ተግባር ይመርሕ፣ ተግባር ድማ ልምዲ ይኸውን። ስለዚ ካብ መጀመርታ ሓሳብና ክንሕሉ ይግባአና። ካብ ሓጢአት ክንርሕቕ እንተደሊና ካብ ሓሳብና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ወገናተይ ኩሉ ዝመጽእ ሓሳብ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ማለት ኣይኮነን። ኩሉ ዝመጽእ ሓሳብ ኩሉ ሰናይ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ኣእምሮና ናብ ካልእ ነገር ይወስደና እዩ። ሓደ ግዜ ኣእምሮና ናብ ዘይደለናየ ነገር ይደፍኣና እዩ። ስለዚ ኣእምሮና ከም ገደና ክንሕልዎ ይግባአና። ኣእምሮና ከም ግራት መሸላ ክንሕልዎ ይግባአና። ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ኢልዎ ዘሎ እንሆ ይብለና እቲ ሰራቒ ብለይቲ ክርዳድ ከም ዝዘርአ እወ ሰይጣን ድማ ኣብ ኣእምሮና ክርዳድ ብምዝራእ ኣብ ኣእምሮና ገፈል ብምዝራእ እንሆን መንፈሳዊ ህይወትና ከበላሹ ዝጽዕር ናይ ጥንቲ ጸላኢና እዩ። ስለዚ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ዝኾነ ሓሳባት መርሚርና እግዚአብሔር አምላኽ ዝሕጎሰሉ ሓሳብ ድዩ ኣይኮነን ኣጻሪና ክንቅበሎ ይግባአና። ስለዚ ጉዳይ እዚ ኣተሓሒዙ ሓደ ግዜ ኣብ ጉባኤ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንኣርዮስ ከምዚ ኢልዎ ነይሩ። ኣርዮስ ነዚ ነገር እዚ ሓሲብካዮ እንትኾንካ ብኣፍካ ኣይተውፅኣዮ፣ ብኣፍካ ኣውፂኻዮ እንትኾንካ እውን ነዚ ነገር እዚ መሊሽካ ኣይትድገሞ ብምባል ለቱ ስብሃት ይኹኖ ኣርዮስ ወልዲ ፍጡር ኢሉ ምስ ከሓደ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እንሆ ንኣርዮስ ኣጠንቂቕዎ ነይሩ። ወገናተይ ሓደ ግዜ ሓሳባት ኣብ ውሽጥና ክፍጠሩ ይኽእል እዮም። ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ክምንጭው ይኽእሉ እዮም። ግን ካብ ኣእምሮና ሓሊፎም ክንዛረቦም ካብ ዘረባ ሓሊፉ ድማ ኣብ ተግባር ከነውዕሎ አይግባአናን። ንኣእምሮና ሓላዊ ክንገብረሉ ይግባአና። ንኣእምሮና ሓለዋ ክንወፀሉ ይግባአና ወገናተይ። ስለዚ ኣእምሮና ዓሻይ ወገናተይ ዝሃብካየ ዝቕበል ኣእምሮና ተዘይገኒሕና እዩ። ኣእምሮና ተዘይገሲጽና እዩ ናብ ብዙሕ ዝኾነ ጥፍኣት ክወስደና ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ናይ ኣእምሮ ናይ ምሕላው ጥበብ ንኣእምሮና ከም ግራት ገደና
ንኣእምሮና ከም ግራት መሸላ ሓለዋ ክንወፀሉ ይግባአና። ክፉእ ሓሳባት ኣብ ዝመፀሉ እዋን እዚ ሓሳብ እዚ ናተይ ኣይኮነን፣ እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ናብ ኣምላኽ ዘቕርበኒ ሓሳብ ኣይኮነን ብምባል ካብ ኣእምሮና ክንነፅጎ ይግባአና። ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንስኻ ይትስቀልኒ ኢኻ እዚ ኣይከውን ኢሉ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ተዛሪብዎ ነይሩ። ሰይጣን ካባይ ይርሓቕ፣ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ኢልዎ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ኣእምሮና መፂኡ ሕሽኹ ንዝብለና ነገር ሰይጣን ካባይ ይርሓቕ፣ ናይ ክፉእ እምበር ናይ ፅቡቕ ኣይትሓስብን ኢኻ ብምባል ብስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክነባርሮ ይግባአና። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ንኣእምሮና ሓለዋ ምውፃእ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኩሉ ዝመፅእ ሓሳብ ክንኣምኖ የብልና። ኩሉ ናይ ዝመፅእ ሓሳብ ናይ ምቕባል መሰል የብልናን ወገናት። ነቲ ዝመፅእ ሓሳብ ክንምርምሮ ይግባአና፣ ክንዕቅኖ ይግባአና። ሓደ ግዜ ናብ ኣእምሮና ዝመፅእ ሓሳብ ሓቂ መሲሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እቶም ኔጋቲቭ ተውትስ ዝበሃሉ ሕማቃት ዝኾኑ ምስ ነብስና ዲያሎግ ንገብሮ ሓሳባት እዮም። ኣነ ሓልፈለይኑ፣ ኣነ ድኹሜ፣ ኣነ ዘይረብሐ፣ ንዓይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይሰምዓንን እዩ፣ ዕድለይ ክፉእ እዩ፣ መጻእየይ ክፉእ እዩ እንብል ሰባት ጠጠው ኢልና ክንሓስብ ይግባአና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኽፉእ ነገር ኣይፈጠረካን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕማቕ ነገር ኣይፈጠረካን። ክሳብ መወዳእቲ ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ፣ ሸለልኮታ ይክብለካን እዩ። ካብዚ ዘለኹ ሓጢኣት ክወፅእ ኣይክእልኒ ኣይትበል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብየማኒቱ ኢዱ ከውፅኣካ እዩ። እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ንብዙሕ ግዜ ኣብ ኣእምሮና እንተፀኒሖም ንተስፋና ክዳኽሞ ይኽእሉ እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስፋና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ፀገሙ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ውድቀት ግዜ እውን እንተኾነ ከልዕለና ምዃኑ ንኣእምሮና ክንነግሮ ይግባአና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳይ እዩ። እዚ ፈተና እዚ ድማ ክሓልፍ እዩ፣ ነበረያ ነበረ ክኸውን እዩ። ኣነ ብሓይለይ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝቃለሶ ብፀጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹሉ ክኽእሎ እየ ብምባል ኣንጻር እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ክንቃለስ ይግባአና። ስለዚ ናብ ኣእምሮና ዝመፅእ ኩሉ ሓሳብ ክንቅበሎ የብልና። ኣብዚ ዘመን እዚ ኣእምሮና ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ሎሚ ብዙሕ ነገራት ብዓይንና ንርኢ። ናብ ስልክና ብዝመፁ ኖቲፊኬሽናት ንስለብ፣ ናብ ሞባይልና ዝመፁ ሕማቃት ቪድዮታት ንርኢ፣ ሕማቃት ሓበሬታ፣ ሕማቃት ምስሊ፣ ዝሰንበዱ ዜናታት ንርኢ። ብሓፈሻ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ዝፍጠር ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ንርኢ። ናይ ሰባት ህይወት ንርኢ፣ ናይ ሰባት ክርክር ንርኢ፣ ናይ ሰባት ውድቀት ንርኢ፣ ናይ ሰባት ክፍኣት ንርኢ። እዚ ኩሉ ድማ ንኣእምሮና ክመልኦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ከም ሓደ ክርስቲያን መጠን ዝረኣናዮን ዝሰምዓናዮን ኩሉ ክንቅበሎ ኣይግባአናን። ናብ ኣእምሮና ናብ ውሽጥና መሚና ናይ ምእታው ሓይልን ስልጣንን ኣለና። ስለዚ እቲ ኣገዳሲ ጥበብ ናይ ኣእምሮኻ ምሕላው ነዚ እዩ። ካብ ደገ ንዝመፁ ፀለውቲ ዝኾኑ ሕማቃት ሓሳባት ቅድሚ ምግባሎም
ቅድሚ ናብ ተግባራት ምቕያሮም ቅድሚ ናብ ውድቀት ምምርሓና ክንቃወሞም ይግባአና። ከምኡውን ናብ አእምሮና ዝመጹ ሓሳባት ንምቅዋም ዝሕግዘና ነገር እንተሃልዩ ጸሎት እዩ። ጸሎት ኣብ ንገብረሉ ግዜ ውዕሎና ሰናይ ይኸውን፣ ሓሳባትና መስርዕ ዘለዎም ይኸውን፣ ሓሳባትና ፍረ ዘለዎም ይኾኑ፣ ተግባራትና ዝተቐደሱን ዝተባረኹን ይኾኑ። ስለዚ ጸሎት ክንገብር ይግባአና። እዞም ሓሳባት እዚኣቶም ኣብ ዝመጹሉ እዋን ክንጽሊ ይግባአና። እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ክፉእ ሓሳብ ካብዚ ሕማቕ ዝኾነ ተግባር ኣውፅአኒ እንዳበልና ክንጽሊ ይግባአና። እግዚአብሔር አምላክ ብቐሊል ዘረባ ክንዛረቦ ንኽእል ኢና። ቃላት ናይ ዝደርደርካ ኣይኮኑም ወገናተይ። ኦ እግዚአብሔር አምላክ ኣእምሮይ ሓልወለይ፣ ኣብ ክፉእ ሓሳብ ኣንጽሃኒ፣ ኣብ ሓቂኻ ኣጽንዓኒ፣ ልበይ ከዓ ናባኻ ኣቕርበለይ ብምባል ክንጽሊ ይግባአና ወገናተይ። ሓቢርና ንድገሞ ነዚ ጸሎት እዚ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ኣእምሮይ ሓልወለይ፣ ካብ ክፉእ ሓሳብ ኣንጽሃኒ፣ ኣብ ሓቂኻ ድማ ኣጽንዓኒ፣ ልበይ ናባኻ ኣቕርበለይ ብምባል ነዚ ጸሎት እዚ ብዝተደጋጋሚ ግዜ ክንጽሊ ይግባአና። ሎሚ ብኣእምሮ ዘይፍተን ሰብ የለን። ሎሚ ብሓሳቡ ዘይፍተን ሰብ የለን። ዲያብሎስ ዝጻወተልና ብሓሳብና እዩ፣ ብኣእምሮና እዩ። ስለዚ ንኣእምሮና ሓለዋ ክንውፀሉ ይግባአና። ከምኡውን ኣእምሮና ናይ ምሕላው ጥበብ ኮይኑ ዝጠቕመና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ብምስማዕ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ግዜ ንሓሳብና የስተኻኽለልና፣ ንሓሳብና የንጽሃልና፣ ንሓሳብና ትኽ ዝበለ መገዲ ይህቦ፣ ንሓሳብና የጽርየልና፣ ንሓሳብና የቕድሰልና፣ ንሓሳብና የቕድሰልና ወገናተይ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ዓብይ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉልና ኣሎ። ብምሕዳስ ኣእምሮ ተለውጡ ደኣንበር ብምሕዳስ ኣእምሮ ተለውጡ ደኣንበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ይብለና። ስለዚ ብምሕዳስ ኣእምሮ ክንልወጥ ይግባአና። ኣእምሮና ክሕደስ ዝኽእል፣ ኣእምሮና ክጸሪ ዝኽእል፣ ኣእምሮና ንቑሕ ክኸውን ዝኽእል ድማ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ብምስማዕን ብምንባብ ወገናተይ። ነዚ ድማ ኣቦና ዘማራይ ዳዊት ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ መገደይ ድማ ብርሃን እዩ ዝብለና። ስለዚ ኣብ ምድቃስና ምትስኣና ኣብ ምውፃእና ኣብ ምእታውና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንስትንትን ይግባአና። ብቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንምራሕ ይግባአና። ስለዚ ኣእምሮና ብምሕዳስ ክልወጥ እንተኾይኑ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዘወትር ክነንብብ፣ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዘወትር ክንሰምዕ ይግባአና። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:22 ከምዚ ዝብል ይለቀል ኣሎ። እምበኣርሲ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ብምስማዕን ብምእዛዝን ንነፍስኹም አንጽሑ ይብለና። እምበኣርክስ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ብምስማዕን ብምእዛዝን ንነፍስኹም አንጽሑ ይብለና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:22 ስለዚ ኩሉ መዓልቲ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንንብብ ይግባአና። ቃል እግዚአብሔር አምላክ ብምስትንታን ድማ ኣብ ህይወትና ክንትግብሮ ይግባአና። ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:14-15 ዘሎ ኃይለ ቃል
حواري قدس باولوس نناي منفس ورد زخونة تيموثيوس كمخرخ لكم زيبل نسخة جنا كاب إن من كم تمهاركا فليتكا نتنكاب كل عنتكا جميركا بأمنة بكريستوس يسوسن نمدحان كلب ماخا زخيلا قدسات شعفات فليتكا بتي تمهاركا يوم تردأ خايم تصنع سلك على تسمى جزائر عملخنا زخبران استمسجان يقول هو نمدحان كلب بمانا زخيلا كل ساعة متحفتي بمنبع بتستمهرناين استردأناين كنت أنا إقبالنا أزدما بك على جزائر عملاخي وقناتي سلس وقناتي على جزائر عملاخ أمرو نمقنع أمرو نمستخخال سلس تأكم كل جزيه على جزائر عملاخ كنا نببن كنا سمعن يقبالنا أمرخا محلاو مالت سبات مثل أيكونن هذا جزيه سبات حماق حسبات حيزو من أبانا خمسي يخلي يخونيا قنتهم سبات زي كونس نتحاسبوا منا خنصلو زقبالنا بزحات جزيه مصدق سبات صلق زفتر عبزيو قداينا مستم سبات كخوني يقولوا قداينا مستم اتسبات زحاسبوا حساب أنا بزا حساب زي أي سمعني أنا بزا حساب زي أي سامع معني خنبلي قبالنا نرؤيتها كله يخبره يقنا انت خونا بزا حساب زي أي سامع معني كم سب إذا حساب زي أنا أي مرحلوني كم سب كم كريستيان إذا ممرحز زي أي كتولاني بمبال نتحاسب نتسبن نتسيلنا خنفلتي قبالنا على جزيه كابنا سبات حماق حساب كنا رح يقيلنا وزح جزيه من سبات باتخينا نقرقن نتم سبات زي كنا هنطلع زقبالنا نتحاسبه أبي هوتنا سريتو نبكال إما قد خي وسدنا نتحاسب تراي كل نسوي قبالنا كمتي لك أو أنت كريستيان زبلوا إجابر عمله نحاتي أثنياتات زي كونس نحاتي أثي زتسأل كم زبال سلازي كل جزينا وأمرنا زمت حساب الدماء سبات نخنصل على زي كونس نحساباتهم دا كنقاوم متى حساباتهم دا ودك خنقبر دا أمبر نعوم كنصلهم أي قبالنا زون حاد كابتي طبب أمر خام حلاب وقناتي نالوات سبات بخفوء حساباتهم كقدوا خاي خوليهم كعمتو خاي خوليهم أبي ودكا بزوع عنوت كبصحي خوليهم نقرقنا أبو أمرخا بسلاخ تقدفا يقباك ما أنت نعخاخ حشكا يغرق تبلونا ما أنت نعخاخ حشكا تقول بدالتي كاو أمرخا أوتيخا سلاماوي مقدخ تقو عزي يقباك أملاخ زفتو مقدخ تقو عزي يقباك معناته أبي قريتها نتأنت سلازلو أبي قريتها هيوت سلازلو سلازنا أمرنا بخمس نحلو يقبالنا سبات كبدلنا نقلو نحساباتهم لأمبر نعوهم كنصلهم كنزي يقبالنا كنتنقر يقبالنا معناته حواري قدس باولوس انتاي لنا له سلاز قدايزي قلسنا مسقان دمنا يكونن انتايدا مستوم أبا أير زلو مستوم أب أير زلو أجاننتي يبلن سلازي قلسنا مس دق سبات كم زي كنا فليتنا دق سبات قوا كيتردؤم بدخمتهم انت بدلنا أب أمرنا ناي قيمتا ناي بسلا ناي قانزا سمعت كنحزا يقبالنا نحساباتهم نتيجنا نتزي خيد تقباراتهم تقايمنا نأمرنا نسأخ نقوري يقبالنا كمون نأمرنا أن نحلو اللي تبب كفو حسابات زمتنا أوان كنفرح يقبالنا
إذا حساب زكاة يكون سيطان رحاكم ولا يقبأنا نتزمت حسابون نخن مجبو عدل كنهو يبلنا مبزحت يوم حسابات بنشتي نقر يمز جمر فخا من داولها نبعبي نقر يغير شعوعنا عنانا أمرنا نخوابينا نعلو لذي عشت حساباتنا بأمرنا خمسوخ له بفلا نيجاتيف زغون حسابات نو حساب قبل الحساب كن مجبو ما يقبأنا كن قوتي ما يقبأنا إذا حساب زنا عايزو كلا يكون إذا حساب كباير حقته ولا يقبأنا كن قصص يقبأنا أنت زي مثلا حساب ممكن يدخل لك زي الديابلوس أبا أمرنا حما زخون حساب كزرع لنا أيدكسني أيتخسني حما حساب زي مثلا مع عسمته مزنقع أبزو زحل الأوان كوف مبال أبزو زحل الأوان سرح أبن فتح الأوان حما حساباتنا بأمرنا يمجو لأبنت نبي إجزاير أملاك قدس داويت حدا جزي كل سراويت ناوج نبعود خينات وتين كله مسجنا أبيتنا غريب لنا بس هذا إجزاير أملاك نخينات يتسلفني لنا عب ساعات زدما بزو متفتنة سيتي أوريو أبا تخلط وينك تحتسب تراين بسخة تحتسب رأيامو نهونتهم أردئتو ليئخو نتهم أقلقلتو ليئخو مسوخ تلقس صوعي لنا كابزن مهارو نقر انتحالي حما حساب زمتنا كل جزي سرح من فتح له جزي خمزخونه أمشوت جزي خمزخونه حزب إجابير أملاخ أبكيناتهم كله إذا خنترجمو خلنا خا حزب إجابير أملاخ أبكدسنا كله إذا مالت نبيت إجابير أملاخ كيدو قداسي أمصحن كله ناب قدامات كيدو قدامات أمر أين كله حزب إجابير أملاخ ጾም እንዳጾመው እንከሎ ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ተግባራት እንዳገበረን እንከሎ ንሕና ግን ካብ ህዝብና ተፈሊና ካብ ወገናትና ተፈሊና ሰኒፍና ብምርካብ ናብ አእምሮና ዘይተደልዩ ሓሳባት ዘይተደልዩ ድሌታት ክንእቱ ስለንኽእል ምስ ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ቅዳሴ ምስ ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ናብ ገዳማት ምርአይ ምስ ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ነገርና ምክፋል مس حزب እግዚአብሔር አምላክ መከራን ጸበባን ምክፋል የለና ማለት ነው ስለዚህ በብዛት ጊዜ ክፉ ሐሳብ ዝፍትነና ስራሕ አምነ ፈትሐለ እዋን ክፉ ሐሳብ አዝበጸና እዋን ክንምግቦ ሙሱ ክንዛርብ ጊዜ አይነጥፍ እንታይ ዳል ስም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽዋዕ ይግባአና أملاخين مدحنين يسوع كريستوس محرن كنبلي جبال مسو عينك على سمسو ساعات جزيه هبنا أبقى سي عينته كسعرنا سلازي نزي نجر زي إن سعره لقان بتمام سم قويتانا مدحنين يسوع كريستوس بمتصوعي نزي صلوت زي بتحتنا بأمنة دقاقي من خمس اللي ويجبالنا سلازي فورات أحوات أحاتن أأمرنا كبر حدرا مخان فليتنا نابونا زأتو نجر نلبنا نقالاتنا نتقباراتنا يتسألوا مخان فليتنا حالوا خنوصلوا بسم እግዚአብሔር አምላክ ተደግፈና خنسعرو يقبالنا نأمرنا حالوا خنوصلوا يقبالنا نعيننا حلوة نوصلي يبقنا نأذننا حلوة نوصلي يبقنا نلبنا حلوة نوصلي يبقنا نحسابنا حلوة نوصلي يبقنا كفو حسابات نرحق يبقنا بسألت كنصنع يبقنا قال እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልብና ከነቀምጥ ይግባአና ኣብ ንስሐ ህይወት قال ቅዱሳን قال ሰማዕትነት በመንባ ምስ ህዝበ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዝወዓልዎ እንደወዓልና
ምስ ህዝቢ እግዚአብሔር አምላኽ ብሕልና ኣብዚ ወዓልዎ እንዳወዓልና ኣብዚ ሓደርዎ እንዳሓደርና ምስ ህዝበ ክርስቲያን ትሩፋት ክንቅበል ይግባአና ወገናት። ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር አምላኽ ኣእምሮና ይቐድስ ልብና ድማ የንጽህ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓሳብ ይሓልወና ኣብ እምነትናን ጸሎትናን ድማ የጽንዓና ወኩሉ ግዜ ብልቢ ከምዚ ክንብል ይግባአና። እግዚአብሔር አምላኽ ንኣእምሮይን ሓሳባተይን ተቆጻጸሮ ልበይ ድማ ናባኻ ኣቕርበለይ ብምባል ንኣእምሮና ውትሪ ግዜ ክንሕልዎ ንኣእምሮና ውትሪ ግዜ ሓለዋ ክንወጸሉ ይግባአና። ንዝነበረና ግዜ ባሪኹን ቀዲሱን ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።